नमस्कार। यही वीडियो मु प्रथम श्रेणी शिक्षण सोपान रेजिस्टर जुलाई 2026 मसीहार केमिति पूरण करछि ताहा देखाइबी। प्रथम आम सिंबल गुड़िक विषय जानिबा। तीनोटी सिंबल रही। गोटे हूँ नाली रंगर त्रिभुज, कला रंगर मिश्रण चिन्ह, सबुज रंगर गोल। तेणु ये तीनोटी चिन्ह आम क्या दबा केमिति सेटा देखिबा। रेड ट्रायंगल बा नाली रंगर त्रिभुज आम केतेबेले दबा ना पिलाटी जदि निर्धारित शिक्षण फलाफल हासिल करि नाही बा शिक्षण फलाफल संबंधी शिक्षण कार्य करने को संपूर्ण भाव असमर्थ होउची सेही स्थान रे पिलाटी को आम रेड ट्रायंगल बा नाली रंगर त्रिभुज चिन्ह रे चिन्हित करबा। कला रंगर मिश्रण चिन्ह क्या दबा ना पिलाटी जदि शिक्षकों सहायता नहीं निर्धारित शिक्षण फलाफल हासिल करि सही परिस्थिति रे आम पिलाटी को प्लस चिन्ह ब्लैक रंगर प्लस चिन्ह रे चिन्हित करबा। यार अर्थ होची पिलाटी शिक्षण कार्यर अधिकांश अंश निजे करि किंतु कार्यटी को शेष करबा पई शिक्षकों सहायता लोड़ुची। सेपरी ग्रीन सर्कल आम क्या दबा ना पिलाटी जदि निर्धारित शिक्षण फलाफल रे पारंगमता हासिल करिछि ओ तार सहपाठी मानक शिक्षण कार्य करबा पई सहायता प्रदान करुछि ताले सही परिस्थिति रे पिलाटी को आम ग्रीन सर्कल चिन्ह रे चिन्हित करबा। एबे में जुलाई मासरे जो शिक्षण फलाफल रही भाषा और गणितर ताकू देखिबा। जुलाई मासर शिक्षण फलाफल भाषार रही एक अच्छी 4 धाड़ी विशिष्ट गीत कविता को आवृत्ति करे। 2 रे जीवनर अनुभूति को एक बा 2टी वाक्य रे निज भाषा रे कहे। 3 रे अच्छी च ट म र ग ओ आ अक्षर ओ आकार मात्रा को चिन्ह पढ़े। 4 रे अच्छी पठित अक्षर और मात्रा को नहीं गठित 2-3 अक्षर विशिष्ट सरल शब्द पढ़े। 5 रे अच्छी अक्षर और सरल शब्द लेखे। सेपरी गणित रे अच्छी आमर 6 नंबर रे गणित अच्छी वस्तुर स्थान को चिन्हट करे पाख दूर तल उपर इत्यादि। 7 रे वस्तुगुड़ी को रंग आधार रे वर्गीकरण करे। 8 रे वस्तुगुड़िकर आकृति और अन्य गुणावली आधार रे वर्गीकरण करी वर्णना करे। 9 रे विभिन्न वस्तुगुड़िकर भौतिक वैशिष्ट्य को वर्णना करे। 10 रे गड़ी पारुथुवा घोषाड़ी होउथुवा और उभय गड़े घोषाड़ी होउथुवा वस्तु को चिन्हट करे। 10टी शिक्षण फलाफल रही 5टी भाषार 5टी गणितर। एइथिरे एमती जो माने सही दक्षताटी को पारंगमतार सहित हासिल करछंदी तांको ग्रीन सर्कल देजी। आउ जो माने शिक्षकों सहायता नहीं करिछंदी सेथिरे ब्लैक कलर रो प्लस चिन्ह देजी। आउ मोर प्राय नाली रंगर त्रिभुज क्या मु देनी कारण समस्ते सेमती कहीं पिला नथिले जे कि दक्षता हासिल करने को असमर्थ थिले। बाकी तापर आसले हमर संकलन रे अछि। संकलन रे 3टा सिंबल अछि आमे गणिकी लेखिबा। केतेटा पिला रेड ट्रायंगल रहिले केतेटा पिला प्लस चिन्ह रहिले केतेटा पिला ग्रीन सर्कल रे रहिले। ताकू लेखि सारिबा पर समीक्षा करबा। समीक्षा रे मु लेखि देछि जे जेहेतु मोर सबु पिला भाषा रे सबु पिला ग्रीन सर्कल पाइछंदी तेणु मु सेई कथा लिखि देछि। जुलाई मासर भाषार जेउ सब शिक्षण फलाफल थिला समस्त पिला सेतिरे भल प्रदर्शन करछंदी। समस्ते ग्रीन सर्कल चिन्ह पाइछंदी अर्थात समस्त पिला दक्षता गुडी को पारंगमतार सह हासिल करछंदी। आउ मु पढ़ेबा समय रे जो समस्यार सम्मुखीन होइथिली ताकू भी लिखि देछि। असुविधा है ना पिला माने 2 जन पिला च ट म र ग इत्यादि को भूल प्रणाली रे लिखुथिले। च को एकार भली लिखुथिले ट को मध्य सेमती एकार लेखिकी तापर ऊपर को गार टिकुथिले। म लिखिला बेले सेमती प्रथमे जोटा शेष गारटा आम पकाउचे सेटा को से माने प्रथम पकईकी सेइयारू मटा को आनिकी एपटे छाड़ुथिले। तेणु से सब को बारंबार मते संशोधन करिकी सेमानकु कहिबाकू पड़ुथिले जे एमिति न लेखिकी एमिति लेख।
ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ଭୁଲ କରୁଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ସେଇ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମୁଁ ହେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଗଲା ସମୀକ୍ଷାରେ। ତାପରେ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମୋର ଯେହେତୁ କୌଣସି ପିଲା ନଥିଲେ, ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୀନ୍ ସର୍କଲରେ ଥିଲେ, ତେଣୁ ମୋତେ ଆଉ ସେଇ ଜୁଲାଇ ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ନଥିଲା। ତେଣୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ମାସିକ ପାଠ୍ୟଘୋଷଟାର ଦକ୍ଷତା ଗୁଡ଼ିକ ଆଧାରରେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମାସ ସେଇ ମାସର ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଥିବ ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବି। ଆଉ ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ଝ କ ପ ନ ଆଉ ହର୍ଷଇ ଏଇ ତକ ଅକ୍ଷର ଶିଖେଇବାର ଅଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଝ କ ପ ନ ଓ ହର୍ଷଇ ଇତ୍ୟାଦି ଅକ୍ଷର ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣ ସାମଗ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଇବି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଲଗା ସବୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଜୁଲାଇ ମାସର 10ଟା ଅଛି, ଭାଷାର 5ଟା, ଗଣିତର 5ଟା, ଭାଷାର ଯେଉଁ 5ଟା ଅଛି ସେଥିରୁ ଯଦି କୌଣସିଥିରେ ଦେଖିବେ ଯେ ରେଡ୍ ଟ୍ରାଙ୍ଗଲରେ ପିଲା ରହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇକି ସେଇ ଦକ୍ଷତାକୁ ନେଇକି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଲିପିବଦ୍ଧ କରାଯିବ। ଗଣିତର ସମୀକ୍ଷାରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଗଣିତରେ ଏ ମାସର ଦକ୍ଷତା ବସ୍ତୁର ସ୍ଥାନକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ରଙ୍ଗ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବାରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ଗୀକରଣ କରି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା, ଗଡ଼ି ପାରୁଥିବା ଘୋଷାଡ଼ି ହେଉଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ 2-3 ଜଣ ପିଲା ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି। 2ଟି ଦକ୍ଷତାରେ ମୋର ପିଲାମାନେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ବାକି ଯେଉଁ 3ଟା ଦକ୍ଷତା ରହିଲା 2-3 ଜଣ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ମୁଁ କ'ଣ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲି ନା ବର୍ଗୀକରଣ କରିସାରିବା ପରେ ତାକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତା ଦରକାର କରୁଥିଲେ। ଆଗାମୀ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ମୁଁ ସେଇ ଯେଉଁ 3ଟା ଦକ୍ଷତାରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହାୟତା ନେଉଥିଲେ ସେଇ 3ଟାକ ଦକ୍ଷତା ବା ଶିକ୍ଷଣ ଫଳାଫଳକୁ ନେଇକି ପୁଣି ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖିଛି। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆକୃତି, ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୁଣାବଳୀ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ ଦକ୍ଷତା ହାସଲ ପାଇଁ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଆକୃତି, ରଙ୍ଗ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ, ଆକୃତି ରଙ୍ଗର ତ ନିଆ ହେବ, ତ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ ମାନେ ଧାତବ ଗୁଣ ଯେମିତି ଆଲୁମିନିୟମର, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍, ଟିଣ, ଏମିତି କିଛି କିଛି ଧାତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଧାତୁର କିଛି ଜିନିଷ ରଖିଲେ ସେମାନେ ଧାତୁ ଗୁଡ଼ାକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ। କାଚ, କାଗଜ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ରଖିବେ, କାଚ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରିବେ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଜିନିଷକୁ ଅଲଗା କରିବେ, ଆଉ ଟିଣ କି ଆଲୁମିନିୟମର ଯଦି ଥିବ ତାକୁ ଅଲଗା କରିବେ। ସେ ଯେଉଁ ଅଲଗା କରିସାରିବା ପରେ ସେମାନେ ତାକୁ କେଉଁ ଆଧାରରେ ବର୍ଗୀକରଣ କଲେ, ଅଲଗା କଲେ ସେଇଟା ସେ କହିବେ। ବାରମ୍ବାର ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା କହିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବି ଆଉ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସହାୟତା ଦେବି। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଭୌତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଆୟତାକାର ଆଦି ଆକୃତିର ବସ୍ତୁ ଦେଖାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି କହିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବି। ସେମାନେ ତ୍ରିଭୁଜର 3ଟି ବାହୁ ଅଛି, 3ଟି କୋଣ ଅଛି, 3 କୋଣିଆ ଦେଖିବାକୁ, ଏଇଭଳି ଭୌତିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବିଷୟରେ କହିବେ। ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ଆକାର, ଆକୃତି ଆଉ ଯାହା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇ ବସ୍ତୁର ଯେଉଁ ଆକୃତି, ଆକାର, ସେଇ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କହିବେ। ଏମିତି ମୁଁ ଜୁଲାଇ ମାସର ଶିକ୍ଷଣ ସମ୍ପାଦନ ରେଜିଷ୍ଟରଟି ପୂରଣ କରିଛି।